اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل آن لائن اسلامک سینٹر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے شد کے بارے میں پڑھنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم جا سبجا میم دال پیش خود یمد دال پیش دو یمد ہا میم پیش ہم یمدہم یمدہم لام زبر لا عین لام زبر عل لعل لام زبر لا لعل کاف میم پیش ہم لعلکم لعلکم فا زبر فا سین خا زبر سخ فسخ اور زبر فر فستغفر نون الف زبر نا فاستغفرنا فاستغفرنا میم سین پیش مس تا زبر تا مست اور را زبر فر اور پیش مستقر مستقر۔ پہلے بھی میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تب بھی بتایا تھا کہ آپ نے دو لفظوں کو پہلے جوائن کرنا ہے، پھر ساتھ میں تیسرے کو ایڈ کرنا ہے، پھر ساتھ میں چوتھے کو ایڈ کرنا ہے، پھر اسی طرح پانچویں اور چھٹے کو بھی، تاکہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ ایڈ کرتی جائیں گی، تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ اور فرسٹ میں پہلے بھی آپ ہجا کر لیں گی۔ سب سے پہلے فرض کریں میم سین پیش مس تا زبر تا قاف را زبر فر را دو پیش من، تو اس طرح سے جب دوبارہ اس کو جوائن کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو لفظوں کو پہلے جوائن کرنا ہے، میم سین پیش مس تا زبر تا مست قاف را زبر فر مستقر را دو پیش من مستقر، تو اس طرح سے آپ کے لیے آسان ہوگا۔ میم سین زبر مت سین تا زبر ست مست ہا میم پیش ہم مست ہم مست ہم کاف زال زبر کز زال با زبر زب کذب تا میم پیش تم کذبتم کذبتم تا زبر تا اوہ ہا زبر توہ ہا زبر ہ تتوہ ہ را واو پیش رو تتوہ رو نون زبر نا تتوہ رون تتوہ رون تا زبر تا قاف تو زبر قد تو زبر ق تقد ق عین تا زبر عد تقد قعد تقد قعد عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا نون زر ہن نون زبر نا علیہن علیہن سین لام زبر سل لام میم زبر لم سلم تا میم پیش تم سلمتم سلمتم قا لام زبر قل لام قاف زبر لق طلق تا میم پیش تم طلقتم طلقتم کاف را پیش کر سین جا زیر سی کرسی یا پیش یو کرسی یو ہا پیش ہو کرسی یو کرسی یو یا زبر یا تا زبر تا یتا سین نون زبر سن نون ہا زبر نہ یتسنہ ہا کو ساکن کر لیں۔ جب بولتا ہو تو آخر میں اس کو ہم ساکن ہی پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کو ہا میں بدلنا ہوتا ہے، اس لیے آپ یہاں سے پریکٹس کر لیں کہ ہم نے یہاں پہ ہا کو ساکن کیسے کرنا ہے۔ یتسنہ با شین زبر بش شین را زبر شر بشر نون کھڑی زبر نا بشرنا ہا الٹا پیش ہو بشرناہ بشرناہ عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا واو پیش یو علیو نون زبر نا علیون علیون واو زبر وا نون پیش نو ونو قاف دال زبر قد دال زیر زی ونقدی سین پیش سو ونقدس ونقدس
हमसा मीम पेश मीम जेर मी उम्मी मीम या जेर मी उम्मी या वाव पेश यू उम्मी यू नून ज़बर न उम्मीयून। यहाँ पर मीम के ऊपर शद है तो यहाँ पर दो मीम है, या के ऊपर शद है तो यहाँ पर दो या है। तो आपने इतना वक्त देना है कि दो मीम भी अदा हो जाए, दो या भी अदा हो जाए। उम्मीयून इस तरह से, ठीक है। ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू तकू नून नून ज़बर नन नून ज़बर न तकूनन। यहाँ पे आपको गुन्ना करना होगा क्योंकि नून और मीम के ऊपर जब शद होती है तो सारी की सारी आवाज नाक से अदा करनी होती है। तकूनन। लाम से ली या पेश यू लियू मीम हा ज़बर मह हाजिर ही लियू मही और ज़बर सौ लियू मही सौ लियू मही सौ। या ज़बर या ता ज़बर ता यता हा बा ज़बर हब बा ज़बर बा यतहब्ब पेशतु यतखब्बतु यतखब्बतु। मीम पेशमू बा या ज़बर बई या ज़ेर ये मुबय्यी नून खड़ी ज़बर न मुबय्यिन ता दो ज़ेर तिन मुबय्यिनातिन मुबय्यिनातिन। काफ रा पेशकुर सीन सीन या ज़ेर सी कुर्सी या ज़ेर की कुर्सी हा खड़ी ज़ेर ही कुर्सीयिही कुर्सीयिही। सीन या ज़बर सई या ज़ेर की सय्यी हमसा खड़ी ज़बर सय्यी ता ज़ेर ती सय्यिआती हा खड़ी ज़ेर ही सय्यिआतिही सय्यिआतिही। रा बा ज़बर रब अलिफ ज़बर बा रब्बानी या ज़ेर की या खड़ी ज़ेर की रब्बानिय्यीन ज़बरना रब्बानिय्यीन रब्बानिय्यीन। इंशाल्लाह अगला सबक हम पढ़ते हैं।